गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज एप्रिल 18 तारिख शनिवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। खोलिला हरमुज प्रणाली कमिला अशोधित तैल दर। इस्राएल लेबानन मध्य युद्धविरति परे ईरान एक बड़ घोषणा करिछि। विश्व वाणिज्य पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हरमुज प्रणाली संपूर्ण भावे खोला जाइथिबा ईरान वैदेशिक मंत्री अब्बास आरागची सूचना दैछन्ति। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एही पदक्षेप को स्वागत करने सह ईरान एहाकु आउ केबे अस्त्र भावे व्यवहार करिबो नाही बोली कहिसन्ति। एही खबर परे विश्व बजार रे अशोधित तैल दर प्राय 10% ह्रास पाइछि। ब्रिटेन एवं फ्रांस एही निष्पत्ति को स्वागत करने सह एही पथ को स्थायी भावे खोला रखिबाकू दाबी करिसन्ति। तेबे ईरान सह चुक्ति चूड़ांत न हेबा पर्यंत अमेरिकार नौसेना अवरोध जारी रहिबो बोली ट्रंप स्पष्ट करिसन्ति। एही पदक्षेप मध्यप्राच्य रे उत्तेजना ह्रास करने सह विश्व वाणिज्य पई एक बड़ आश्वस्ति आनिछि। युद्धर प्रभाव यूरोप रे जेट इंधन मात्र 6 सप्ताह पई अछि। मध्यप्राच्य युद्धर प्रभाव विश्वव्यापी पड़िबार लागिछि। विशेषकर जेट इंधन अभाव जोगु विमान उड़ान गुरुतर भावे बाधाप्राप्त होइछि। आंतर्जातिक शक्ति एजेंसी मुख्य चेतावनी देई कहिसन्ति यूरोप रे मात्र 6 सप्ताह पई जेट इंधन मौजूद रहिछि। एबे ग्रीष्म पई विमान यात्रीक संख्या वृद्धि पाइब, किंतु विमान उड़ान संख्या ह्रास पाउछि। हरमुज प्रणाली अवरोध जोगु एभली संकट सृष्टि होइछि। उल्लेखयोग्य यूरोपर जेट इंधन व्यवहार मुख्यतः आमदानी उपरे निर्भर करे। एहार 75% इंधन केवल मध्यप्राच्यरू आसीଥାଏ। अनेक एयरलाइन्स एबे कहिसन्ति केवल मे मास पई इंधन मौजूदर ग्यारंटी देइहेब, ताहा परे संकट घनेइबा निश्चित। यूरेनियम हस्तांतर करिवो ईरान। ट्रंप को दाबी को खंडन कला ईरान। ईरान युद्धर अंत घटाइबा लागि अमेरिका एवं ईरान चुक्तिर निकटतर होइचन्ति। ईरान एहार समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका को हस्तांतर करबाकू सहमत होइतिबा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दाबी करिसन्ति। व्हाइट हाउस रे ट्रंप कहिसन्ति ईरान सह खूब शीघ्र शांति बुझामणा होइपारे। ईरान जेपरि आणविक अस्त्र न पाए ताहा निश्चित करबाकू पड़िबो। ईरान मध्य एथिरे सहमत होइछि। न्यूक्लियर डस्ट देबाकू ईरान राजी होइछि। जदि ईरान आलोचना टेबुल को आसे स्थिति रे खूब शीघ्र परिवर्तन आसिबो। तैल जोगाण भी स्वाभाविक होइजिबो। जदि बुझामणा लागि इस्लामाबाद रे बैठक बसे तेबे से पाकिस्तान मध्य जाई पारंती बोली ट्रंप कहिसन्ति। तेबे ईरान सरकारी गणमाध्यम ट्रंप को दाबी को खंडन करिछि। ट्रंप फांकारे बाहास्फोट मारुथिबा कुहा जाइछि। ओडिशा रे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव 43.5 डिग्री सह टिटलागढ़ सबुठु उत्तप्त। ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहितिबा बेले शुक्रवार टिटलागढ़ रे राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 43.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार पश्चिम अभ्यंतरीण ओडिशार प्राय 9टी सहर रे तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रहिछि। बलांगीर 42.3 डिग्री, भवानीपाटना 41.5 डिग्री और झारसुगुड़ा 41.2 डिग्री भली स्थान रे प्रबल गरम जनजीवन को अस्तव्यस्त कर। अन्यपटे उपकूलवर्ती अंचल में तापमात्रा सामान्य कम थिले मध्य प्रबल आर्द्रता जोगु गुळुगुळी अनुभूत होउछि। भुवनेश्वर कटक रे तापमात्रा प्राय 36 डिग्री रहिछि। गत 24 घंटा मध्य केवल बारिपदारे सामान्य वर्षा होइतिबा बेले बाकी अंचल सुखिला रहिछि। आगामी किछि दिन एभली स्थिति जारी रहिबाकू थिबारु अपराह्न समय सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि। बलांगीर, कलाहांडी, सोनपुर जिले में स्कूल छुट्टी। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी बलांगीर और सोनपुर जिलापाल खरा छुट्टी घोषणा करिसेंति। बलांगीर जिले में आज 21 तारिख जाए समस्त अंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज और वैषयिक शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। सेहिपरि सोनपुर रे आज 22 तारिख जाए समस्त अंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज और वैषयिक शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। एने उभय जिलार जिलापालଙ୍କ पक्षरु समस्त शिक्षानुष्ठान को चिठी करा जायछि। सेहिपरि कलाहांडी जिलापालଙ୍କ पक्षरु शनिवार 21 तारिख जाए छुट्टी घोषणा करा जायछि। छुट्टी समय आगरु स्थिर होइतिबा परीक्षा को बातिल कराजिबो नहीं, बरं सकाळ समय परीक्षा कराजिबो। एप्रिल 21 रे राउरकेला आसिबे राष्ट्रपति। प्रस्तुतिर हेला समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 21 रे दिनिकिया गस्तरे राउरकेला आसिबे। तांको कार्यक्रम को त्रुटि शून्य करबाकू मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षतार राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक करा जायछि। राष्ट्रपति 21 तारिख सकाळु नुआ दिल्ली वायुसेना विमान रे बाहरी पूर्वाह्न 10:25 रे झारसुगुड़ा विमान बंदर रे पहुंचबे। सेठारु स्वतंत्र हेलिकॉप्टर जोगे राउरकेला विमान बंदर को जिबे। सेक्टर 13 रे आयोजित साधारण सभा रे विभिन्न जनकल्याणकारी प्रकल्प लोकार्पण करिवे। साधारण सभा परे राष्ट्रपति जनजाति संग्रहालय और कमांड कंट्रोल सेंटर परिदर्शन करिवे। अपराह्न 4:50 रे नुआ दिल्ली अभिमुखे प्रत्यावर्तन करिवे।
साथ देलेनी विरोधी लोकसभा काट खाइला महिला संरक्षण बिल। महिला संरक्षण संशोधन बिल उपरे संसद में लगातार 2 दिन धरी चर्चा पर ताहा लोकसभा गृहीत हो पारि नाही। प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री बारंबार अपील सत्वे विरोधी साथ देना एवं 2/3 सदस्यों समर्थन पाइबारे विफल होइछि। गत 12 वर्ष भितर एपरी प्रथम थर होइछि जेउटी केन्द्रर एनडीए सरकार कौनसी एक बिल को भोटिंग पर पास कराई पारि नांती। तेबे सरकार को जଣା थिला जे संख्या गणित तांको सपक्षरे जीव नाही। एहा सत्वे बिल को काहींकि आगत करागला ताहा बड़ प्रश्न होइछि। कुहा जाउछि विरोधी को महिला विरोधी प्रमाणित करबाकू एवं आगकू हेबाकू थिबा निर्वाचन ने फायदा नेबाकू बीजेपी एभली चाल करिछि। अपरपक्षरे सरकार सीमा पुनर्निर्धारण बिल 2026 एवं केन्द्रशासित प्रदेश आईन संशोधन 2026 बिल को प्रत्याहार करिनेछन्ति। संसद में प्रधानमंत्री को जादूगर कहिले राहुल गांधी हेला हट्टगोल। संसद में शुक्रवार महिला संरक्षण बिल उपरे आलोचना होइतिला। एही अवसर रे निज विवृत्ति रखिथिले विरोधी दल नेता राहुल गांधी। तेबे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जादूकर बोली आक्षेप करथिले। कहिथिले प्रधानमंत्री केवल जादू विद्या भली देशवासी को विभ्रांत करुछंती। प्रकृत समस्या नजर हटाइबाकू नुआ नुआ इवेंट करुछंती। बेकारी, महंगा माड़ और निर्दिष्ट शिल्पपति को सुविधा देवा प्रसंग में राहुल कहिथिले प्रधानमंत्री एक जादूकरी शैली रे जनता अर्थ को किछि लोकंक पॉकेट को पठाइबारे सफल होउचंती। प्रधानमंत्री भाषण और कथबार्तार देशवासी को एक स्वप्न दुनिया रे रखुछि बोली राहुल कहिथिले। तेबे बीजेपी नेता माने संसद भितरे और बाहरे राहुल को मंतव्य को दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती। तृतीय थर लगी राज्यसभार उपाध्यक्ष भाव निर्द्वंद्व निर्वाचित हेले हरिवंश। मनोनीत सदस्य हरिवंश नारायण सिंह तृतीय थर लगी राज्यसभार उपाध्यक्ष भाव निर्द्वंद्व निर्वाचित होइचंती। हरिवंश को उपाध्यक्ष भाव निर्वाचित करबा पई गृहर नेता जेपी नड्डा प्रथमे प्रस्ताव आगत करथिले। एही प्रस्ताव ध्वनि मतरे गृहीत हेबा परे से निर्द्वंद्व निर्वाचित होइतिले। एहा परे गृहर अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन एहाको आनुष्ठानिक भाव घोषणा करथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी दलर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुख हरिवंश को अभिनंदन जणाइछन्ति। उल्लेखयोग्य सांबादिकतारू राजनेता पलटिथिबा जेडीयूर नेता तृतीय थर लगी राज्यसभार उपाध्यक्ष होइछन्ति। भगवंत मान को गुरुतर अभियोग बिहार मुख्यमंत्री 7टी हत्या अभियोग रे जाइथिले जेल। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान तांको मंत्री संजीव आरोरांको घरे ईडी चढ़ऊ को नहीं बीजेपी को जोरदार आक्रमण करिसंती। एक सांबादिक सम्मेलन करी मान बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विरोध में गुरुतर अभियोग आनिछंती। मान कहिसंती जे सम्राट 7टी हत्या अभियोगर सम्मुखीन होई जेल जाइछंती। आहुरी मध्य बयस को 3 थर जालियाती करिसंती। नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन बीजेपी एभली लोकन को पसंद करे। एभली हत्या अभियुक्त मुख्यमंत्री पद को पदोन्नति करुछि। सेहिभली केंद्रीय एजेंसी लगाई विरोधी दल को आक्रमण को मान निंदा करिसंती। जदि बीजेपी 2027 निर्वाचन लगी प्रस्तुति करुछि तेबे जनता निकट को जिबा उचित। एहा न करी विरोधी को ईडी द्वारा आक्रमण करिबा बंद करू बोली मान कहिसंती। नीतीश भली जनता दरबार आरंभ कले सम्राट चौधरी। बिहार पूर्वतन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भली एबे सम्राट चौधरी जनता दरबार आरंभ करिसंती। शुक्रवार ठारू ए जनता दरबार आरंभ हो जाइछि। नुआ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पदक्षेप स्पष्ट वार्ता देइछंती जे से नीतीश परंपरा को आगो को बढ़ाइबे। बिहार विभिन्न जिलार अभियोगकारी माने एही जनता दरबार रे पहुंचिबे जेउठारे सेमानक समस्यार समाधान हेबो। जनता दरबार को आसीबाकू लोकन को ऑनलाइन आवेदन करबाकू पड़िबो। पूर्वतन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 रु एही लोकप्रिय जनता दरबार कार्यक्रम आरंभ करथिले। पंजाब सांसद अमृतपाल सिंह को बड़ा आश्वस्ति, एनएसए आउ वृद्धि हेबनी। पंजाब खदुर साहिब लोकसभा सांसद अमृतपाल सिंह को राज्य सरकार एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करिसंती। अमृतपाल को उपरे लागू होइतिबा जातीय सुरक्षा आईन तथा एनएसए आउ वृद्धि कराजिबो नाही, जहां एप्रिल 22 रे शेष हेबाकू जाउछि। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट रे सुनानी समय राज्य सरकार ए सूचना दैछंती। तेबे पंजाब सरकार अजनाला मामला रे सांसद अमृतपाल को गिरफ करिछि। तेणु तांकु एबे पूर्व भली दिब्रुगढ़ जेल ले रखाजिबो। आसाम जेल ले समस्त मामलार शुणाणी कराजिबो। वारिस पंजाबर मुख्य अमृतपाल को विरोध में मोट 12टी मामला पंजीकृत होइछि। उल्लेखयोग्य एनएसए अधीन रे 23 एप्रिल 2023 रे गिरफ परठारु अमृतपाल दिब्रुगढ़ केंद्रीय कारागार रे रहुचंती। कोलकाता रे तृणमूल कांग्रेस विधायकों घरे आयकर चढ़ाऊ।
पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन पूर्व राज्य में ईडी और आयकर विभाग कार्यानुष्ठान राजनीति को उष्म करिछि। शुक्रवार तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी विधायक देवाशीष कुमार को घरे आयकर विभाग पक्षरु चढ़ाऊ होइछि। कोलकातार मनोहरपुकर रोड रे थिबा कुमार को बासभवन एवं तांको निर्वाचन कार्यालय रे एककालीन चढ़ाऊ होइतिला। एहा पूर्वरु जमी दुर्नीति मामला रे कुमार को एकाधिक बार ईडी पक्षरु नोटिस पठा जाइतिला। से ईडी कार्यालय रे एप्रिल 1, 3 और 9 तारिख रे हाजर होइतिले। एहा परे आयकर चढ़ाऊ करा जाइछि। चढ़ाऊ समय तांको बासभवन सम्मुखें उत्तेजना प्रकाश पाइथिला एवं बहु संख्या तृणमूल कर्मी एकाठी होई आयकर विभाग विरोध रे नाराबाजी करथिले। कुमार रासबिहारी निर्वाचन मंडली विधायक अछंती एवं चलित निर्वाचन में मध्य सेही आसननु पुणी प्रतिद्वंदिता करुछंती। द्वैत नागरिकता मामला रे राहुल को विरोध रे हेबो एफआईआर। द्वैत नागरिकता मामला रे इलाहाबाद हाईकोर्ट को लखनऊ बेंच शुक्रवार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विरोध रे एफआईआर लगी उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देछंती। कोर्ट कहिसंती राज्य सरकार नीचे एही मामलार जांच करंतु किंबा केंद्रीय एजेंसी को रेफर करंतु। कर्नाटकर बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिरंक आवेदन शुणाणी करी कोर्ट ए आदेश देछंती। शिशिर राहुल को विरोध रे द्वैत नागरिकता रखिबार अभियोग आनी सविशेष तदंत दाबी करथिले। से दर्शाइथिले तांको निकटरे ब्रिटिश सरकार किछि दस्तावेज एवं इमेल रहिछि। सेथिरु राहुल गांधी जने ब्रिटिश नागरिक बोली प्रमाण मिलुछि। एपरि स्थले से भारत में निर्वाचन लड़िबा लगी अनुपयुक्त, तेणु से लोकसभार सदस्य रही पारिबे नाही। गत जनवरी 28 रे लखनऊ स्थित एक एमपी एमएलए कोर्ट शिशिरंक आवेदन खारज कर देथिले। एहा विरोध रे शिशिर इलाहाबाद हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। बीजेपी कर्मी हत्या मामला रे कांग्रेस विधायक समेत 17 जन को आजीवन। कर्नाटकर बीजेपी नेता जोगेश गौड़ा गौद्वार हत्या मामलार राय होइछि। बेंगालुरु स्पेशल कोर्ट शुक्रवार कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 17 जन को आजीवन जेल दंड शुणाइछंती। कोर्ट समस्त दोषी विरोध में 30,000 टंका लेखाएं जरिमाना लगाइछंती। 2 जन को प्रमाण अभाव कोर्ट खलास करिछंती। एही राय आसिबा परे कुलकर्णी विधानसभा सदस्यता जिबार आशंका सृष्टि होइछि। कारण आईन अनुसार 2 वर्ष किंबा ताठारु अधिक जेल दंड मिलिबा परे जनप्रतिनिधि अयोग्य हो जाइथांती। कर्नाटकर धारवाड़ रे 2016 जून 15 रे बीजेपी नेता तथा जिला पंचायत सदस्य जोगेश गौड़ा को तांको जिम रे हत्या करा जायतिला। कुलकर्णी सेतबळे कर्नाटकर सरकार रे मंत्री थिले। सुप्रीमकोर्ट द्वितीय थर स्थगित रखिले पवन खेरांको मध्यवर्तीकालीन जमीन। अड़ुआरे फसिछंती कांग्रेसर वरिष्ठ नेता पवन खेरा। मानहानि मामला रे सुप्रीमकोर्ट द्वितीय थर पई तांको मध्यवर्तीकालीन जमीन को स्थगित रखिछंती। एही मामला रे तुरंत आसामर उपयुक्त कोर्ट को द्वारस्थ हेबाकू सुप्रीमकोर्ट खेरांको कहिछंती। तेबे एहा परे खेरांको पक्षरु जुक्ति रखुथिबा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहिछंती पवन खेरा कोन जणे अपराधी जे तांको जमीन को सर्वोच्च न्यायालय स्थगित रखुछंती। उल्लेखयोग्य आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पत्नी रिनकींकर एकाधिक पासपोर्ट विदेशी संपत्ति थिबा खेरा कहिथिले। तेणु रिनकी तांको नामरे मानहानि मामला करिछंती। नेपाल रे 7 पूर्वतन प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रपति संपत्ति जांच हेब। नेपाल रे दुर्नीति विरोध में सबुठु बड़ कार्यानुष्ठान आरंभ होइछि। प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार 5 सदस्य विशिष्ट एक न्यायिक पैनेल गठन करिसेंती। अवसरप्राप्त सुप्रीमकोर्ट विचारपति जस्टिस ज्ञानेन्द्र कुमार भंडारी तार अध्यक्षता करिवे। सेही पैनेल 2006 रु नहीं 2025-26 जाए सार्वजनीन पदरे रहितिबा लोकंक संपत्तिर जांच करिवो। तदंत परिसर रे 2005 रु 6 परर समस्त 7 प्रधानमंत्री को मध्य सामिल करा जाइछि। सेमानक मध्यरे सुशील कोइराला, पुष्पकमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झालनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली एवं शेर बहादुर देउबा सामिल। पूर्वतन राजा ज्ञानेन्द्र साहा, 3 राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भंडारी एवं वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल संपत्तिर मध्य जांच हेब। एहा छड़ा मंत्री, सांविधानिक पदरे थिबा 100 रु अधिक लोक एवं वरिष्ठ अधिकारी मध्य तदंत परिसर आसिबे। सप्ताहर सर्वोच्च स्तर में पहुंचला भारतीय मुद्रा। भारतीय टंका शुक्रवार अमेरिकीय डॉलर तुलन में मजबूत होई एक सप्ताहर सर्वोच्च स्तर में पहुंचे। कारोबार समय यह प्रति डॉलर पिछा 92.7250 स्तर को आसी। भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु निया जाइथिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप जोगु एही सुधार देखिबाकू मिलिछि। विशेषकर राष्ट्रायत्त तैल विशोधन कंपानी गुड़िक द्वारा करा जाइथिबा डॉलर किणा को सीमित करबा पई आरबीआई सेमानंकु स्वतंत्र क्रेडिट लाइन व्यवहार करबा
କରିବାକୁ କହିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତୈଳ ଦରର ଚାପ ଏବଂ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଖବର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ 2.5% ସୁଧାର କରିଛି। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିଡ୍ ହେଷ୍ଟିଂସଙ୍କ ବିଦାୟ ଘୋଷଣା, ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ 10% ହ୍ରାସ। ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜଗତର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିଡ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପରେ ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ହେଷ୍ଟିଂସ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାର୍ଷିକ ସଭାରେ ପୁନଃନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରୋପକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 29 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ହେଷ୍ଟିଂସ କମ୍ପାନୀକୁ ଏକ ଡିଭିଡି ସେବାରୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୱାର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରଦର୍ସ ଡିସ୍କଭରି ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଲାଇଭ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏବଂ ଗେମିଂ ଭଳି ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ସୁଧାର, ସେନ୍ସେକ୍ସ 505 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା। ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ବଡ଼ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଏବଂ ନୂତନ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସେନ୍ସେକ୍ସ 504.86 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 78,493.54 ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନିଫ୍ଟି 156.80 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ସହ 24,353.55ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟାରରେ ଭଲ କାରବାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ କରି ୱିପ୍ରୋର ଦୁର୍ବଳ ଫଳାଫଳ ଯୋଗୁଁ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଔଷଧିତ ତୈଳ ଦର $100 ତଳେ ରହିବା ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଜବୁତ ହେବା ବଜାର ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଓ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆଶା ନିବେଶକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଉଭୟ ସୂଚକାଙ୍କ ପ୍ରାୟ 1.3% ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ରଦ୍ଦ ହେଉଛି ଉଡ଼ାଣ। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବେ କିଛି ବୋଝ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କେତେକ କମ୍ପାନୀ ଟିକଟ ଦାମ ବଢ଼ାଇବା ସହ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଫି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ୍-ଅନ୍ ସେବା ଦେୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। KLM ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଆସନ୍ତା ମାସ ପାଇଁ ଏହାର 160 ବିମାନ ରଦ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜର୍ମାନୀ ଭିତ୍ତିକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା ଏହାର ଫିଡର ଏୟାରଲାଇନ୍ ସିଟି ଲାଇନ୍କୁ ଆଗୁଆ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର 27 ପୁରୁଣା ଏବଂ ଅଧିକ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସେବାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଜେଡ୍କୁ 2026ର ପ୍ରଥମ 6 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 560 ନିୟୁତ ପାଉଣ୍ଡ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କ୍ୟାଥେ ପାସିଫିକ୍ ଇନ୍ଧନ ସରଚାର୍ଜକୁ 34% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ $280 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫି ଯୋଡ଼ିଛି। ଆଦାନୀ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଖସିଲେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଏସିଆର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି $92.6 ବିଲିୟନ ବା 8.59 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି $90.8 ବିଲିୟନ ବା 8.42 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିରେ $8.1 ବିଲିୟନ ବା 75.11 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏ ବର୍ଷ $16.9 ବିଲିୟନ ବା 1.57 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଲିକାରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ $656 ବିଲିୟନ ବା 60 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଲ୍ୟାରି ପେଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। 180ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାର, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବୃହତ କଳାବଜାର ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ସେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆର୍ସିବି ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ର 180ଟି ଟିକେଟ୍ ସେ କଳାବଜାରୀ କରି ବିକ୍ରି କରିଛି। ଚଢ଼ା ଦରରେ ପ୍ରତି ଟିକେଟ୍କୁ ସେ 15ରୁ 19 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ଟିକେଟ୍ କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅପରାଧ ଶାଖାର ପୁଲିସ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରକୁ ଧରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
କାନାଡା ଅଧିନାୟକ ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କ ନାମରେ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କାନାଡା ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଆଇସିସିର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ଏହି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 8 ୱିକେଟ୍ ବଳକା ଥାଇ ସହଜରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପାଳିର ପଞ୍ଚମ ଓଭରଟି ଏବେ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିଛି। କାନାଡା ଅଧିନାୟକ ଦିଲପ୍ରୀତ ବାୱଜା ଏହି ଓଭରଟି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଦିଲପ୍ରୀତ ଏହି ଓଭରରେ ଏକ ନୋ ଏବଂ ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ସହ ମୋଟ 15 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କୁ ଏହି ଖରାପ ବୋଲିଂ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲା କି ଅଧିନାୟକ ଜାଣିଶୁଣି ଏତେ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଇସିସି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କାନାଡା କ୍ରିକେଟରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁବାର 43 ମିନିଟର ଏକ ତଦନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦିଲପ୍ରୀତଙ୍କ ନାମରେ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇଲା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ଢାକାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶ 26 ରନ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 247 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନର ହେନରୀ ନିକୋଲାସ 68 ଓ ଡିନ୍ ଫୋକ୍ସକ୍ରଫ୍ଟ 59 ରନ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 48.3 ଓଭରରେ 221 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓପନର ସେଫ୍ ହାସାନ 57, ତୌହିଦ ହୃଦୟ 55, ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସ 46 ଓ ଆଫିଫ ହୋସେନ 27 ରନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 7 ଜଣ ବ୍ୟାଟର 2 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ଲେୟର ଟିକନର 4 ଓ ନାଥନ ସ୍ମିଥ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସିରିଜର ଶେଷ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଏପ୍ରିଲ 20 ଓ 23 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ମାଦ୍ରିଦ ଓପନରୁ ଓହରିଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମାଦ୍ରିଦ ଓପନ ଟେନିସ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 24ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ 3 ଥରର ପୂର୍ବ ବିଜେତା ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଣୀ ଆଘାତଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମାନ କାରଣ ଲାଗି ସେ ନିକଟରେ ମିଆମି ଓପନ ଓ ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ମାଷ୍ଟର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। 38 ବର୍ଷୀୟ ଜୋକୋଭିଚ୍ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜୋକୋଭିଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ଜୋକୋଭିଚ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ 25ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିବେ। କୋଲକାତାକୁ ହରାଇଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା କୋଲକାତା କ୍ୟାମରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ଙ୍କ 79 ରନ୍ ସହାୟତାରେ 20 ଓଭରରେ 180 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ କାଗିସୋ ରବାଡା ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। 181 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜରାଟ 19.4 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମାତ୍ର 50 ବଲ୍ରୁ 86 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ଦଳର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜୋସ୍ ବଟଲର 25 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କେକେଆର୍ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ ଶେଷ ଓଭରରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଓ ଅନନ୍ତାକୁ ପୁରସ୍କାର। 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଓ ଅନନ୍ତା। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସିନେ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତର ପ୍ରଯୋଜିକା ତଥା ଅଭିନେତା ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାବୁସାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନନ୍ତା ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କୁମାରସୀ ଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ବାବୁସାନ ଓ ତୃପ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସିନେ ଏକାଡେମୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 2500 ଟଙ୍କା 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା। 234 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଲାଗି ଏପ୍ରିଲ 23ରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିଲାଗି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ମହିଳାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ 8 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ ଏକ
ଦାମୀ ରେଶମ ଶାଢ଼ୀ ଦେବାକୁ ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 3,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇସ୍ତାହାରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ। ରୋହି ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ 4 ମାସ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଜଣାଶୁଣା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହି ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ବଲିଉଡରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇସାରିଛି। ତଥାପି ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସକୁ ଏବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 4 ମାସ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାମସିଂ ଓରଫ ଛୋଟୁକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସର ସହାୟତାରେ ଆଗ୍ରାରୁ ଛୋଟୁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 4 ମାସ ହେବ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇସାରିଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।